challenge natin ngayon na spelling bee, okay? Okay! Panalo ng 100 pesos. Oh! Hindi na ako magsasalita. Speaker na. Okay? Si Google na, okay? Oh! Ready? Ano ang spelling ng institution? Madali lang yan. Institution. Pakita pa, patingin. Institution. Tama si Micah. 100, okay? Paunahan ba? 100, paunahan, malamang. Malamang. Ah, tama. Micah. Okay. Next, 100. Dito ka sa kanan. Ah, next. Oh. Ano ang spelling ng questionnaire? Questionnaire. Questionnaire. Pakita agad, ah. Patingin. Ang laki naman nun. Wait. Tingnan ko muna yung kay, ano. Mali yung kay, ano. Mali yung kay, patingin. Parehas mali. Next. Mali nga. Next. Next batch. Okay. Questionnaire. Go. Sulat na. Questionnaire. Questionnaire. Sulat, patingin. Patingin nung kay, nauna si, ano? Si April, mali. Mali, parehas. Next. Questionnaire. Questionnaire. Oh, patingin. Mali na nga yung kanina eh. Patingin yung ano sa'yo. CJ. Patingin CJ, hindi ko makita. Mali. Next. Questionnaire. Questionnaire. Mali na nga yan, kanina pa nga yun eh. Mali nga yan. Patingin dito. Mali din. Ah, bura. Next. Questionnaire. Questionnaire. Mali, pares. Next. Ang kadali ko talaga ni John. Ayun na siya. Okay ah. Next. Oh, yan, alam nata ni Ash. Oh, Ira. Go. Questionnaire. Pabilisan na, patingin. Patingin ano? Mali yung kay Ira, yung kay patingin, lapit mo. Dito. Tama. Questionnaire. Okay, tama. 100 pesos. Ano ang spelling ng Entrepreneur. patingin na, paunahan. Patingin. Entrepreneur. Ha? Correct! Entrepreneur. Tama. Tama si Ash. 100. Okay. Next. Diyan ka pa rin. Epitome. Epitome. Patingin. Mali. Epitome. Mali. Patingin. Ka na, umalis ka na. Epitome. Mali. Next. Epitome. Mali. Patingin. Epitome. Mali. May drawing pa. Next. Epitome. Next ako kay April eh. Pinami ano? Kasi ano yung Epitome. Epitome. Patingin. Mali. Mali pa rin. Epitome. Mali. Epitome. Bagalan natin na slow. Epitome. Pirami naman to. Ano ka pyramid? Pit. Ganoon naman talaga basa nun eh. Di ba? Go, mali. Pinami ba?
Tama yan, Chris. Chris, patingin. Mali. Next. Epitome. Ano nga? Patingin. Mali. Nala. Patingin Nala. Mali. Next. Lupit. Line. Epitome. Mali. Paulit-ulit eh. Ikaw ano? Angel. Uy, nahulog yun. Uy. Mali. Next is naman nagre-raining tayo, tapos dalawa-dalawa. Nag-iisa na lang si Miles, pagbigyan natin si Miles. Okay, go. Epitome. Mali. Ang tama sagot ay E-P-I-T-O-M-E. Epitome. Epitome. Pala yung base sa ano. Iba na. Silent. Hyperbole. Madali lang yan. Mali. Ayan. Bola. Mali. Dito ka, Mike ka. Sa gitna. Hyperbole. Patingin. Hyperbole. Patingin. Gitna mo. Tama. Next. Buti tama ito. Next. Genre. Ano? Shopper? Genre. Genre. Mali. Tama. Genre. Paano ko mali eh? Tama. Pinamali mo. Kasi iba yung accent. Tama. 100. Genre. Genre. Continuously. Madali lang yan. Ano kaya? Compress. Tingin. Nagkasabay. Wait lang. Pagtabay nyo. Sabay eh. Patingin. Continuously. Pares tama. Pares kayo panalo. Okay pa rin magtatapat. Ay, pwede? Ay, teka. Wait lang. Patingin. Double check ko lang pala. Mali. Wait lang. Continuously. Mali. Pares pa lang. Mali. 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 Next. Sorry. Mali. Alam mo nga. Nagkamali ako tingin. Low, nandun na. Continuously. Continuously. Mali. Nagmadali kasi. Mali din. Parehas na tayo sagot mo. Mali. Parehas talaga tayo utak. Next. Continuously. Continuously. Go, girl. Continuously. Patingin, Micah. Tingin na. Ano sa'yo? Mali. English talaga. News. Naging balita. Konti. Mali. Balita. Ate. Yan din yung sagot kanina ni April eh. Continuously. Ay. Go. Mga palag. Aray. Continuously. Go, girl. Tingin. Continuously. Continuously din nakakapagpindot dito. Ay, maling na. Patingin. Mali, sinala. Mali, parehas, mali. Parehas kayo ng spelling. Nagkopyahan pa yata. Go, sulat. Ash. Continuously. Patingin. Mali. Meron kulang kasi. Ano yan? Mali. May kulang. Continuously. Mali. Patingin. Wait lang. Mali po. U. Tama si ano? Tama si Heart. Continuously. Continuously. Okay, tama. 100. Okay. Next. Pigeon. Pigeon. Dali lang yan. Patingin. Mani. Mali. Ikaw. Bunura na. Okay. Tama. Pigeon. Mali nga Patingin. yan eh. Patingin. Ano ba yun? Tinagdagan pa. Tama na yung una. Tama. Pigeon. Tama, Heart. Hierarchy. Hierarchy. Pharmacy daw. Hierarchy. Karaoke. Tama. Oy, tama.
100. Dito ka, raining. Raining. Next ay. Relinquish. 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 Hindi nilingkis ha. Nilingkis. Ay, alam mo na. Relinquish. 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 Welding. Madali lang yan. Relinquish. Nangungupya na. Squeeze. Patingin. Ano yan? Ah, may G. Mali. Ay, Ala, Wala alam niya na. bura. tinuro pa. Ah, tinuruan pa. 5, 4, 3, 2, 1. Patingin. Mali pa rin. Mali. Hindi ko nakita yung sa kanya, sayang. Ah, yan. Binilisan na ni ano. Uy, duray mo to, mamaya makagkaman ng Carly. Patingin. Sabay. Patingin, sabay. Tingin. Tingin. Double L. Hindi, ayun. Tama. Ayun. Relinquish. Ah, sige, paras kayo tama. May sandaan na tayo. Kung bilis to. Sandaan. Nakita nyo lang yung sulat ni ano eh, ni JB. Siyempre, mind game. Sinabi mo ba yun? Sana pala may Millennium. Wala na. Talo ka. Millennium. Millennium. Pares mali. Tayo sagot ko. Oh, wait lang. Sandaan ko. Mawala pa. Millennium. Millennium. Wala. Millennium. Ba't may H? Look, alam ko na. Talaga. May si iPad tulog na dito. Millennium. Mali. Millennium. Patingin niya. Patingin. M-E-L-E-H. Oh, sayang, malapit na sa ano, katotohanan. Sa kalayuan, no. Takpan nyo kasi to. Next. Para bilay. Putang mo monte. Para ko monte lagi sa ano. Millennium. Ano ko monte pa, ano. Millennium. Galing! Nice one! Patingin natin. Tika lang. Tama yung Chris. Mali yung kay Chris. Mali. Muntik na yung kay Chris. O, di ba? Next si Iron. Go! Millennium. Wala ng tinta. Meron yan. Dami pa yan. Ano? Patingin? Mali. Kay Nala, mali. Ano yan? Paras kayo ni Nala, mali. Next. Millennium. Patingin. Ay, mali yung kay ano, ay, Angel. Patingin. Double N. Patingin. Mali. Sayang. Next. Ah, last na yan. Sa inyong dalawa. Go. Millennium. Kami hindi pa kami naninipa. Ay, hindi pa pala. Hindi pa okay. Mali. Hindi pa pala sila last. Ano yun? May H pa. Patingin. May H pa. Mali. Go. Last na kay JB saka ano. Tingin niya kung I got it. Kanina ka pa. I got it daw. Patingin niya. O, tama. Patingin. Karap mo. Patingin. Dito. O, tama. Tama si ano. Double L. Di ako pinataas ni Mike. Mali rin yan. Double L. Tama. 100. Millennium. Tama. 100. Hindi kulang lang para sa akin. Pag ako lumaban dyan, kukopyahan ko yan. Alas na. Panalo ng 300 pesos. 300. Okay. Oh. Go. Onomatopoeia. Oy! Alam ko yan! Onomatopoeia. Compress para makita. Patingin. Mali. Onomatope. Onomatopoeia. Mali. Next. Oh my God! Onomatopoeia. Dati ko na tinanong yan eh. Onomatopeia. Kaya tinanong ko yan kay Insist, nasagot yata ni Insist yan dati. Oo. Go. Mali. O, di ba? Galing ko, di ba?
Ang galing. Oh, ano yun? Ang haba, ang haba. Mali. Tingin. Mali. Di ba? Mali. Oh, no. Sana alam ko na. Onomatopoeia. Ano pa? Klaseng kayo. Onomatopoeia. Onomatopoeia. Ano mo? Onomatopoeia. Magalingan na lang mag-mobile sa Ano? Yes! Yes. Mali. Patingin niya. Mali Ay, yan. ay mali. Mali. Wait! Poe. Mali. Ang galing ni Chris! E-A-I. E-I-A. Tama! Tama si Chris! Tama si Chris! Onomatopoeia. Ang galing nga! 300. Bye-bye! Oy, 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 oy. Ang galing nga.